बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दुनिया मेरे आगे और मैं हूं मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक मिन्हास साहब, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो जर्नलिज़म सीखा उसमें दो तीन बातें बड़ी अहम थी जो मैं करता रहा, और 1975 से लेकर आज तक मैंने सिवाय सहाफ़त के कुछ नहीं किया है। मुझे और कुछ नहीं आता। एक तो ये कि आपका एतबार होना चाहिए, आपकी साख होनी चाहिए, आपके बारे में ये हो कि आप जो बात करते हैं आप उसकी पहले तहकीक करते हैं, पता करते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप बोथ साइड ऑफ द स्टोरी लेने की कोशिश करते हैं। उसी उसूल पर अमल पैरा होते हुए सुबह से मुझे फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे। कोई ख्वाजा साहब हैं जिनको OGDC का कुछ ख्वाजा लगाया साहब गया कौन है। जी? नाम क्या है? बहरहाल वो हैं एक ख्वाजा साहब। अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ इतना कहूँगा, मैंने ये पता करने के लिए ये पहली मर्तबा जब से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने हैं, एक सहाफ़ी के तौर पर उनके दफ्तर से कांटेक्ट किया, राबिता किया, उनके प्रेस सेक्रेटरी साहब से बात की, जनाब शब्बीर अनवर साहब से। मैंने उन्हें कहा कि एक सहाफ़ी के तौर पर मैं जानना चाहता हूँ कि आपने ये जो OGDC के MD लगाए हैं ख्वाजा साहब, क्या इनके बाप दादा के बर्मा शहर में कोई थे या कोई मैनेजमेंट के गुरु हैं? क्योंकि ज़ाहिर है हम तो धंधे के आदमी नहीं हैं, इन चीज़ों का हमें पता नहीं है। हम तो सियासत वगैरह बल्दियाती किस्म की चीज़ें, छोटे छोटे सियासतदानों के आगे पीछे घूमने वाले टाइप हैं सारी ज़िंदगी। तो मैंने कहा बराए मेहरबानी ये कोशिश कीजिए कि ये साहब हमारे साथ आएँ प्रोग्राम में, बताएं कि इन्होंने आज तक दुनिया में मैनेजमेंट के लिए क्या कुछ किया है, कौन सा तेल का ज़ख़ीरा पाकिस्तान का ये निकालेंगे, क्या इनका प्लान है। क्योंकि मुझे लोग वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। शब्बीर अनवर साहब प्रेस सेक्रेटरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया है। अब मुझे ये हक़ है, मैं कोशिश करूँगा कि इनकी तफसीलात पता करके जो मुझे मिलें, अब मेरा ये राइट है। नहीं तो क्या मतलब कौन से ख्वाजा साहब? ये वो वाले तो नहीं जो पहले वो नेफ्टेक में शुरू में लगाया था? जो भी थे, चूँकि मैंने तुम्हें दोबारा कहा कि मुझे, चूँकि मैंने शब्बीर अनवर साहब से पूछा था कि भाई इनकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या है, मैंने तो पहली मर्तबा वजीर, हाँ तो मैनेजमेंट गुरु हो सकता है कि नहीं हो पाया हो, लेकिन मैंने पहली मर्तबा तेल छेल निकाला वजीर आज़म जानते, मैं भी नहीं जानता, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के सेक्रेटेरिएट को बतौर सहाफ़ी पहली मर्तबा एक क्वेरी भेजी थी। मुझे अभी तक जवाब नहीं आया। नहीं तो इतने दुनिया में लग रहे हैं यहाँ बड़े बड़े, ये ख्वाजा साहब ही क्यों? यार इनके बारे में लोगों ने अजीब व गरीब बातें बताई, तो मैं इस वजह से, बहरहाल वो भी मेरे पास, मेरी वो अमानत है, अमानत है, ठीक, खत्म, अमानत। दूसरी बात यह है कि रहमान मलिक साहब के मैंने वहाँ फ़ोन किया था, चूँकि आज का हमारा सब्जेक्ट, मैं कल चूँकि कोहाट चला गया था, वरना कल मैं सिर्फ यही डिस्कस करता। उनके जो साहब जिन्होंने फ़ोन उठाया उन्होंने कहा कि साहब तो अभी अवेलेबल नहीं है। मैंने कहा भाई मैं अपनी औकात में रहने वाला आदमी हूँ, मुझे पता है कि मैं जब फ़ोन करूँगा तो साहब की अवेलेबिलिटी फ़ौरन तो नहीं हो जाएगी कि आप मुझे कहेंगे होल्ड करें और वो मिल जाएं। रहमान मलिक साहब को तो अब ये क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान के किसी भी वज़ीर आज़म ने अपनी ज़िंदगी की जो मुख्तसर तरीन तकरीर की है, समझे हम बात को, मुख्तसर तरीन तकरीर, याद आ गया कौन सी थी? उस पे कहते हैं बहुत पॉजिटिव रोल अदा किया। तो वो मेरा, मैंने कहा यार मैं इतना पागल बेवकूफ़ आदमी नहीं हूँ, लेकिन मेरी इल्तिजा एक उन तक पहुँचा दीजिएगा कि मैं बलूचिस्तान को डिस्कस करना चाहता हूँ। बहरहाल तो मैंने जो जर्नलिज़म सीखा, मैं वर्जन तो यही ले सकता हूँ कि रिक्वेस्ट करूँ कि सर मैंने ये बात डिस्कस करनी है, वो नहीं हुआ, मैंने तो बात करनी है। अब मैं नहीं तो अब क्या करनी है बात? आपने मेरी मैंने बलूचिस्तान पे बात करनी है। वैसे मैं आज एक मौजू ये भी करना चाहता था, ये मैं तुम्हें बता दूं, ईद के बाद इस मुल्क का सियासी मंजरनामा बहुत जल्दी ऐसा नहीं होगा जैसा अब है। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आ रहे हैं मुहिब्बे वतन या बांग्लादेश मॉडल, ऐसी बात नहीं। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ओरिजिनल एनआरओ प्लान जो था उस पर अमल दरामद का वक्त ईद के बाद शुरू हो जाएगा। उसको सबवर्ट करने के लिए मेरे दोस्त, मेरे बॉस एक ज़माने में, मेरे एडिटर, मेरे मोहसिन जनाब मुशाहिद हुसैन साहब,
ایکشن میں آئے ہیں. ابھی ان کا ٹکٹ ٹائپ چل رہا تھا کہ جی پیر پگاڑا صاحب کی قیادت میں اچھی بھلی جو ہے کچھ بھی نہیں اسے صاحب نہیں. اچھا بہرحال میں یہ اس معاملے میں عید کے بعد بات ہوگی. اصل میں لگا آپ کو کل لگا پتھر دیکھیں میں آج اس لیے آپ کو دیکھ کے خوش ہوا. میں نے کہا چلے شاید معاملہ اتنا سیریس نہیں ہے لیکن کم از کم باقاعدہ وہ گومٹ پڑا ہوا ہے یہاں پہ. آپ کی تھوڑی سی آپ دیکھیں آپ میرے بڑے بھائی ہیں, میں آپ کی کوئی تذیق نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ کی تھوڑی سی اس پتھر لگنے سے نا جو کوہاٹ میں, اور پتھر بھی کوہاٹی پتھر تھا, اس نے کوئی آپ کی الائنمنٹ خراب کر دی ہے. اب آپ کو کوئی کچھ چیزیں جو کہ آپ سمجھنا چاہتے ہیں اپنی سنسیئرٹی سے سمجھ رہے ہیں لیکن آپ کے بس میں نہیں ہے, وہ اندر کو دب لگتی ہے تھوڑا سا, جب درد ہوتا ہے آپ کو تو آپ چیزوں کو مکس اپ کر رہے ہیں ساری چیزیں, کچھ بھی نہیں ہونے والا. مشاہد حسین صاحب اپنی اننگز کھیل چکے ہیں, وہ جو بلے لوٹنے تھے انہیں وہ لوٹ یہ سب ورژن ہے. میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ مکمکا ہو چکا ہے, معاملہ کہاں رکا ہوا ہے, کیونکہ گجرات ہی کے علاقے سے آل دوالے آپاں گجروں نے آپاں جاٹوں نے ہاں کمر زماں قائرہ, اس کے بعد چودھری احمد مختار شجاعت صاحب کے ساتھ اگر صلح ہوگی گجراتی بھائیوں کے ساتھ تو ایس ایچ او کس کے لگا کریں گے. یہاں کہیں معاملہ پھنسا ہوا ہے. غضنفر گل صاحب کو بھی کو ظاہر ہے پرانے مسئلے ہیں, وہ ذمہ دارہ کالج کے زمانے سے, نواب زادہ اصغر علی صاحب کے زمانے سے, تو یہ جھگڑا پرانا گجر جٹ یہ وہ معاملہ وہاں اٹکا ہوا ہے. جس دن یہ موڈالٹی طے ہو گئی کہ یہ اس علاقے کا ایس ایچ او اس کا پٹواری اس کا, تو پھر یہ آگے کام ہو جائے گا. مونس الہی صاحب کو لڈو بھجوا دینا عید کے موقع پر, تو آگے یہ کام, یہ ہنڈیا پک رہی ہے. ابھی سب ورژن کی ہے, دیکھتے ہیں مشاہد صاحب کتنے کامیاب ہوتے ہیں. میں پھر کہتا ہوں آپ میرے بڑے بھائی ہیں, میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. پرسوں اگر آپ یہ بات مجھے بتاتے نا, پرسوں یعنی یہ جو دن گزر گیا گزشتہ رات یعنی کوہاٹ جانے سے پہلے, تو میں یقین کریں کہ میں شاید کسی سے پوچھتا بھی نہ. اس سے پہلے آپ چونکہ بڑی تحقیق کے بعد بات کرتے ہیں اس لیے میں شاید کسی سے نہ پوچھتا, لیکن افسوس کیا کروں کہ کل سے جب وہ لگا ہے نا پتھر کو بیکی سی باتیں کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئندہ جو ہے نا آپ میں دیکھیں 4 دن عید ہے آگے, ریسٹ میری بات تو نہیں کرتے, اپنے موضوع پہ آتے ہیں. دیکھیں آپ ریسٹ کریں, 4 دن کے بعد اگر آپ کی اطلاعات یہی رہی تو میں اس پہ غور کروں گا اور باقی دوستوں میں اپنے موضوع پہ آتے ہیں اس پہ آئیں. آغاز حقوق بلوچستان کریں. آغاز حقوق بلوچستان ہوا تھا بڑا دھوم دھڑکے سے 24 نومبر 2009 کو. وزیر اعظم صاحب نے پارلیمان میں کیا کہا وہ سن لیجیے. جی. کے اعتبار سے وطن عزیز کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان کے عوام کے لیے خصوصی پیکیج آغاز حقوق بلوچستان کا اعلان کیا جا رہا ہے. یہ موقع 2 حوالوں سے انتہائی اہم ہے. ایک تو اس حوالے سے کہ اس کے نتیجے میں بلوچستان کو دوسرے صوبوں کے برابر آئینی, سیاسی اور معاشی حقوق میسر آئیں گے, اور دوسرا اس سے ایک بار پھر پارلیمنٹ کی بالادستی کو یقینی اور معتبر بنایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. یہ تو وعدہ کیا جو وفا ہو گیا, تو پرسوں گئے جناب رحمان ملک صاحب, تو کل انہوں نے پہلے فرمایا ڈنڈا استعمال ہوگا, پھر کی پریس کانفرنس, وزیر داخلہ ہیں مرکزی, اور 9 ماہ کے بعد جو آئین آغاز حقوق بلوچستان تھا وہ کس طریقے سے امپلیمنٹ ہو رہا ہے 9 ماہ کے بعد. انجام نہیں ہے, یہ انجام نہیں, ابھی انجام تک اس کا آغاز دوسرے کام کا آغاز, اوریجنل حقوق کے آغاز بلوچستان کا آغاز وزیر داخلہ صاحب نے کیا. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. وہ ایکشن جو ہے ان لوگوں کے خلاف جو کریمنلز ہیں, اس میں لشکر جنگی ہو یا سپاہی صحابہ ہو یا کوئی ٹارگٹ کلرز ہوں, یہ تینوں کیٹیگریز کو ہر صورت روکنا بھی ہے, ان کے خلاف ایکشن بھی لینا ہے. جو اس وقت پولیس کی اویلیبل کیپیسٹی ہے, ان کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ جو اس وقت جو کریمنلز ہیں جن کے پاس ماڈرن اسلحہ بھی ہے, ماڈرن ٹریننگ بھی ہے, اور جو کافی عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں, تو اس کے لیے فیصلہ یہ ہوا ان کنسنسس ود دی چیف منسٹر صاحب کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پاورز ہیں, وہ کسی بھی فیڈرل ایجنسی کو پولیس کی پاورز دے سکتی ہے ان دس کنیکشن. تو آج میں نے جو پولیس پاورز کی
powers हैं to delegate that have given to the Chief Minister today, ताकि वो जिस इलाके में, जिस डिस्ट्रिक्ट में FC को पुलिस पावर्स देकर, यानी सर्च की पावर और ऑफ कोर्स रेड्स की पावर, वो उनको वो दे सकेंगे। अगर कोई फ्रंटियर कोर का कोई अफसर या कोई एक जो है रेडिंग टीम जाती है, उसके पास पावर्स नहीं होती सर्च की, उसके पावर्स नहीं होती रेड्स करने की, तो वो पावर्स जो हैं फेडरल गवर्नमेंट ने चीफ मिनिस्टर साहब को दी हैं कि वो जब चाहें वो पुलिस पावर जो हैं, वो इख्तियारात जो हैं, वो FC को दे सकते हैं। लीड अगेन आई एम सेइंग विल बी लेड बाय द पुलिस, और वो असिस्ट करेंगे क्योंकि काम काफ़ी हैवी है ये, और उस हैवी काम को ठीक करने के लिए अब कुछ करना पड़ेगा। और मैं ये भी कहूँ कि मैं उन मुलज़िमों को बता दूँ, क्रिमिनल्स को बता दूँ कि अब मैं 2 हफ्ते में 3 दिन 4 दिन यहीं रहूँगा, और जब तक ये सुकून नहीं आ जाता, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि आप ज़्यादा वक्त वहाँ गुजारें, तो इसलिए मेरे लिए भी मैंडेटरी है टू स्टे हियर। और साथ ही साथ जिस जगह पे ग्रे एरिया है, जहां हम समझते हैं कि उनकी जरूरत है काम करने की, वो जरूर करेंगे। लेकिन एक मैं क्लैरिफिकेशन आपको दे दूं कि ये ऑपरेशन नहीं है, आई एम सेइंग इट्स नॉट ऑपरेशन, इट्स गोइंग टू बी टारगेटेड एक्शन बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ रियल इंटेलिजेंस। जो आज अंडरस्टैंडिंग हुई है वो पुलिस और फ्रंटियर कोर इकट्ठी करेंगी, लेकिन इसका हरगिज मतलब ना समझिएगा कि जो हमने आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान में कहा है कि उनकी चेक पोस्ट वापस आ जाएंगी, नो, उनका एक्शन लिमिटेड होगा ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस एंड अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान। जी नौसर साहब और नाजरीन, आपने देखा कि अब पूरे मुल्क में सुकून सब मुल्क को आ गया है, सारी जगह पे अमन हो गया, और अब 3 से 4 दिन बलूचिस्तान में रहेंगे वज़ीर दाखिला। अल्लाह करे कि उनको भी सुकून आ जाए और बलूचिस्तान वालों को भी वक्त है ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान और फिर डंडे की बातचीत जारी रहेगी।